Start with them. দরজাখন বন্ধ। Okay. Hello students. So I'll be teaching you PYQs today from last 5 years of APSC prelims GS1 paper. Okay. So we have a few sections here. আমি topic wise বস্তুবোৰ ভগাই দিছো। হেতু ওয়েট আমি ক্যাটাগরি বনাই স্টার্ট কৰিম PYQ solve. Okay. তো বস্তুটো ইয়াৰ পৰা স্টার্ট হয়। First topic to all history and culture. যোনটো নেশনাল লেভেলৰ হয়। 2021 8 number question to আহিছিলে কোনবা এটা সেটৰ Who was the ruler of Kashmir at the time of India's independence? So it was a complete factual information hoy. History and culture besibhage tumalkor factual questions hai yat kono particular logic ba explanation tenege nai. So etu section amar joldi hoi jabo lage. Thik ase? So your answer to hol Hari Singh. Hari Singh was the ruling Maharaja of Jammu and Kashmir at the time of independence. 2021 prelims question number 17 to ahisile English Education Act oporot. English Education Act made English language the medium of instruction in India as per decision of William Bentinck, and funds were allocated to the British East India Company to spend on education and literature in India. When was this act passed? To complete factual information hoy. Year to hudise. So year answer to hol 1835. 1835 ত ইংলিছ এডুকেশ্যন এক্টটো আহিছিলে আৰু হেতু টাইমত আছিলে উইলিয়াম বেন্টিক। Then 2021 ত আৰু কোৱেশ্চন আহিছিলে question number 18. While Rabindranath Tagore conferred the title Mahatma upon Gandhi, who conferred the title half naked fakir on Gandhi? Gandhir আৰু এটা নিকনেম আছিলে হেতু হল half naked fakir. ইয়াৰ এনসাৰটো হল Sir Winston Churchill. He was the PM of England at that time. Famously declared, basically spelling bhul ase here, declared Gandhi as half naked fakir. Question number 19 prelims 2021 ot question ahisile. Who authored the famous book Indica? Indica namor ekhon famous book asile. Author kun asile Megasthenes. Answer C. Megasthenes. Who was Megasthenes? Again the Greek ambassador asile Megasthenes. Authored Indica. Assam partor jonbur history ase hebur ami eta belek section ase to tat ami cover korim. Yat basically ami last 5 years or 2021 or 2025 ole prelims GS paper jiman kekhon ase tar pra ami topic wise section banai loisu basically questions or collect kori. To yat 20 number question to 2021 prelims or hoy ahisile Aruna Asaf Ali kun hoy. Aruna Asaf Ali was one of the prominent organizers of underground activities during the Quit India movement. Aruna Asaf Ali organized underground activity conduct korisile Quit India movement or time after Mahatma Gandhi and many other leaders were arrested. Then prelims 2021 21 number question 2. Identify the national leader and efficient administrator who played an extraordinary role in integration of the Indian states. Etu bahut eta common question hoy, multiple exams ot ahise already aru easy hoy. Sardar Vallabhbhai Patel, very predictable. He is credited with integrating the princely states into India, including Hyderabad. Prelims 2021 ot 26 number question 2. Boundary demarcation between India and Pakistan came into force on 17 August 1947, 2 days after independence. Which line divides the two countries? Etu hol Redcliffe line. Redcliffe line basically the boundary decide kore India Pakistan or it was drawn by Cyril Redcliffe. He was a British officer. He was allotted the task of basically determining the India-Pakistan boundary, and he did it intentionally 2 days after 15 August. 2021 44 number question 2.
freedom fighter earned the sobriquet the Nightingale of India. Etu very predictable hoy, common question hoy. Tar answer hol Sarojini Naidu. She was called the Nightingale of India. Prelims 2022 ahisile question number 2. Sorry. Consider the following statements about Vedic literature. Vedic literature, number 1, is broadly divided into 2 parts, Shruti and Smriti. The language used in the 4 Vedas is classical Sanskrit. The Ramayana and the Mahabharata are 2 major important components of Vedic literature. Etu Vedic literature report question hai. So etu eta complete factual information hai. Thik ase, yar explanation to whole Vedic literature to first to correct hoy Shruti and Smriti duta part bhagaba pari. Vedas are in Vedic Sanskrit, not classical Sanskrit. Thik ase, classical Sanskrit pisole develop hoise. And Ramayana Mahabharata were the major epics, itihasa epics, not core Vedic literature. Thik ase. So your correct answer to whole A, only 1. 2 aru 3 no hoy. Classical Sanskrit no hoy, Vedic Sanskrit. Ramayana Mahabharata epics hoy. Important components no hoy, separate hoy Vedic literature. Then 2022 prelims or ahisile question number 5 to which of the following Puranas contain references to ancient Assam? So your answer to 1 2 3 4 dia goise, but yet enekoi moi likhit hoisu with this tag because etu all of controversial hoy. Thik ase, Markandeya Puran, Skanda Puran, Naradiya Puran, Vishnu Puran. These all contain references to ancient Kamrup, Assam. Aru Kalika Puran included hoy, but yet separately hoy yat jehetu nai Kalika Puranu including to yat likhi disu Kalika Puranu. Attributed to sage Markandeya. Dharmapalaye patronage disle. 2022 prelims ako aur question ahisile with statements regarding periplus of the Erythraean Sea are true. Ebur bahut tough questions hoy, besi bhage eri die aur eratwe wise hoy karon iman possible nahoy iman detail history poha. Tatu etu Greek literature basically mythology part hoy. Anyway, your correct question to whole number C. ঠিক আছে, এনেকুৱা বোৰ সাধাৰণতে এৰি দিয়াটোৱে বেটাৰ হয়। এটা কমপ্লিট ফেক্সুৱেল ইনফৰমেশ্যন হয়, ইয়াত এক্সপ্লেইনাৰ ওৱান লাইনাৰ এক্সপ্লেইনাৰটো দিয়া হৈছিল। দেন 2022 প্ৰিলিমছত আহিছিলে which of the following items did Alauddin Khilji seek to fix the cost? Alauddin Khilji যেতিয়া থ্ৰন নলে আহিলে তেতিয়া প্ৰথম কোনটো কাম কৰিছিলে to fix the cost? ঠিক আছে, গোটেইকেইটা হয় বাট অলপ কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয়, বেলেগ বেলেগ হিষ্ট্ৰী বুকত বেলেগ বেলেগ লিখে। And he did multiple reforms. ঠিক আছে, fixed prices for sugarcane, grain and other commodities including luxury goods like diamonds. Market control policy te anisile basically over the broad range. Ako 2022 prelims or ahisile na question number 9 to the verses of which of the following Sufi saint are found in Adi Granth of the Sikh? ঠিক আছে, ইয়াৰ answer to 2 and 3 হয়, এটো অলপ controversial হয়। Number B, Farid Uddin and Khwaja Moinuddin Chisti. Ekison Sufi saintor verses bur kisman writings bur basically are found in Adi Granth of the Sikh. Sikh blakor holy book hoy Adi Granth. Adi Granthot mentioned ase karon hioti contemporaries hoy. Bhakti tradition bhakti culture bhakti movement to choli asil hetu time of history. Then prelims 2022 question number 12 to ahisile find the correct chronology of the following governors general of India. Etu jikono history standard bookot tabular format dia thake, complete eta factual information hoy। সাধাৰণতে
এক্সামত এৰি দিয়াটো ভাল কাৰণ বহুত বেছি ফেক্টুৱেল ইনফৰমেশ্যন হয় এনেই নেগেটিভ আহি যাব নহ'লে বাট এনিৱে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো এ যোনটো ক্ৰছ চেক কৰি লোৱাটো ভাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকৰ লগত ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক যেনেকৈ সোনাম বানচালৰ এখন বুক আছে দেন পুনম দালাল দাহিয়াৰ বুক আছে অলপ ৰিলায়েবল চ'ৰ্চ হয় দেন প্ৰিলিমছ 2022 কুৱেশ্যন নম্বৰ 13টো আছিলে দুটা লিষ্ট দিয়া হৈছে বেচিকলি এছ'চিয়েশ্যন আৰু ইয়াৰ্ছৰ ঠিক আছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েশ্যন বম্বে এছ'চিয়েশ্যন মাদ্ৰাজ মহাজন সভা ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন এইটো কমপ্লিট ফেক্টুৱেল ইনফৰমেশ্যন হয় একচুৱেল এক্সামত ৰিয়েলিটিটো হ'ল যে বেচিকলি এৰি দিয়াটো ভাল নহ'লে নেগেটিভ আহি যাব ইয়াৰ তো ইয়াৰ কোনো এক্সপ্লেনেশ্যন নাই এইটো এটা কমপ্লিট ফেক্টুৱেল ইনফৰমেশ্যন তো এনিৱে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল নম্বৰ বি এই পিডিএফটো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম বাৰু অভিয়াছলি দেন প্ৰিলিমছ 2022 কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মৰ ওপৰত বাই দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ এগেইন ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত কথা সুধিছে কোনটো আগত আহিছিল কোনটো পিছত আহিছিল ইয়াৰ ভিতৰত এবলিশ্যন অফ স্লেভাৰীটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যদিও ফেক্টুৱেল ইনফৰমেশ্যনে হয় 1 2 4 3 ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো ৰেগুলেশ্যনছ এগেইনষ্ট ইনফেণ্টিচাইড এইটো ফাৰ্ষ্টত আহিছিল দেন 2 ৰেগুলেশ্যনছ ডিক্লেয়াৰিং ছাতি ইলিগেল এইটো আহিছিলে দেন হিন্দু উইণ্ডোজ ৰিমেৰিজ এক্ট আহিলে দেন এবলিশ্যন অফ স্লেভাৰী এই চাৰিটাৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ডটো ঠিকে আছে 4 আৰু 3 প্লেচকেইটা বদলিব এনিৱে ৰেগুলেশ্যনছ ডিক্লেয়াৰিং ছাতি ইলিগেল এইটো আছিলে ইয়াৰ 1869ত এবাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকৰ লগত ভেৰিফাই কৰি ল'লে ভাল হয় অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয় ইয়াৰ নম্বৰটো আৰু ইয়াৰ মেজৰ পুছ কৰিছিলে কোনে ৰাজা ৰামমোহন ৰয় তেওঁৰ কাৰণে একচুৱেলি সফল হ'ল মেজৰ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ আছিলে এছ'চিয়েটেড ইনফৰমেশ্যনবোৰ মাজে মাজে মই লিখি যাম ছাইডত দেন প্ৰিলিমছ 2022 কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 কিহৰ ওপৰত আহিছে এইটো জুনোচিছ refers to any disease or infection that is naturally transmissible form okay এইটো হিষ্ট্ৰী নহয় এক্সেক্টলি বাট এইটো ছেকশ্যনত somehow সোমাই গ'ল বাট এনিৱে কুৱেশ্যনটো আহিছে হয় চায়েন্স এণ্ড টেকৰ হয় মেইনলি তো জুনোচিছ কি হয় বেচিকলি নেচাৰেলি ট্ৰেন্সমিছিবল এই এট্ৰিবিউটটোৰ কথা সুধিছে ইয়াত এনিমেল টু হিউমেন এনিমেল টু এনিমেল zoonosis या फिर zoonotic disease that means the same thing disease naturally transmissible between animals and humans both direction হয় আৰু সেই কাৰণে জুনোটিক ডিজিজৰ থ্ৰেটটো বহুত বেছি কাৰেণ্ট টাইমত একচুৱেলি তো ইয়াৰ কাৰণে এটা ওকে ইয়াত আৰু এটা বস্তু লিখি দিছোঁ জুনোচিছ এণ্ড জুনোটিক আল্টিমেটলি সেম পাৰ্পজৰ কাৰণে দুটা টাৰ্ম ইউজ হয় ইয়াৰ কাৰণে এটা এপ্ৰ'চ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে সেইটো হ'ল যে ওৱান হেল্থ এপ্ৰ'চ বেচিকলি এনিমেল হেল্থ হিউমেন হেল্থ অভাৰঅল এনভাইৰনমেণ্ট হেল্থ একেলগে এড্ৰেছ কৰিব টিম ৱৰ্ক কৰিব বেচিকলি কিবা এটা ডিজিজ বা এপিডেমিক টেকেল কৰিবৰ কাৰণে এইটো হ'ল ওৱান হেল্থ এপ্ৰ'চ কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 86 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো য়োগ্যাকাৰ্তা প্ৰিন্সিপালছ ঠিক আছে এইটো হিষ্ট্ৰী ৰিলেটেড হয় এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী মেইনলি ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল চি 1 and 2 এইটো এটা কমপ্লিট ফেক্টুৱেল ইনফৰমেশ্যন নাজানিলে এৰি দিয়া ভাল আদাৰৱাইজ নেগেটিভ আহি যাব অভাৰঅল মাৰ্কছ কমি যায় বাট এনি হাউ ইয়াৰ যোনটো ওৱান লাইনাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন সেইটো দিয়া গৈছে কি হয় কিহৰ লৈ ৰিলেটেড বেচিকলি দেন প্ৰিলিমছ 2022 আহিছিলে 87 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল এইটো বুকৰ ওপৰত আহিছে এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ কিছুমান দিয়া যায় যাতে কাট অফটো মেইনটেইন থাকে বহুত বেছি হাই নাযায় তো এইটো পচিবল নহয় এক্সামত একচুৱেলি এটেম্প কৰা নহ'লে নেগেটিভ আহি যাব লেৰী কলিচন্স এণ্ড ডমিনিক লেপিয়াৰ এইটো এটা ফেক্টুৱেল ইনফৰমেশ্যন হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল নম্বৰ চি প্ৰিলিমছ 2023 নম্বৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েটেড কুৱেশ্যনছবোৰ সাধাৰণতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে
So your answer to whole 1 and 3. The prime concern of ASI is the maintenance of ancient monument and archaeological sites and remains of national importance. Hetu main objective hoy ASI exactly kihor karone exist kore. Then it does not regulate the antiquities and art treasure. No hoy sob kore ebor bostu sob here under te ahe ASI under. Then Alexander Cunningham was appointed as the first Director General of ASI. It was a factual information hoy jekunu standard book of history was abo. Sorry, it does not regulate the antiquities and art treasure. Art or antiquities are art or etu sector na sai. Etu only historical monuments and all ebor bostu he sai ASI. Art antiquities ebor bostu na sai. ঠিক আছে? Then ASI is attached to Ministry of Education, no, Ministry of Culture. Loi. Yat olop controversial hoy question to regulates the Antiquities Act bli dia hoise, but yat beleg sources or beleg dia jay. Right now, as per my knowledge, art related enakwa bostu usually nasai Archaeological Survey of India. Ministry of Culture under Ministry of Education. 2023 ahisile question number 6. Consider the following developments pertaining to the history of modern education in India. ঠিক আছে? Modern education or ওপৰত কি আহিছিলে ব্ৰিটিছৰ টাইমত বেসিক্যালি হিষ্ট্ৰি কি আমাৰ ইভলভ কেনেকৈ হ'ল তাৰ আনসাৰটো 2 4 3 1 দিয়া আছে বাট এইটো এটা বহুত বেছি ফ্যাক্চুৱেল ইনফৰমেশন ওয়াইজ ডিসিশন হ'ব এক্সামত এৰি দিয়াটো ভাল হয় কাৰণ তেনেকৈ এক্সাক্ট ইয়াৰ আমাৰ মনত নাথাকে ক্ৰনলজি যদিও সুধিবলৈ যোৱা যায় এনিৱে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ল এইটো এগেইন এইটো অলপ কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয় কিছুমান ইয়াৰবোৰ and a saritar bhitorot Quds Dispatch to অকমান important হয় 2023 prelims ত আহিছিলে reference to Khajuraho group of monuments Khajuraho MP here correct answer hol 1 and 2 the temples at Khajuraho were built during the Chandela dynasty okay the temples at Khajuraho are associated with Hinduism and Jainism yes The temples were built in Dravidian style of architecture, not essentially. These are situated in Chhatarpur district of Maharashtra. No. Chhatarpur, Madhya Pradesh ase. Okay, MP is considered central India, but somehow MP was mainly influenced by MP's architecture was mainly influenced by the Nagara style, the North Indian style, not Dravidian. Okay, sir? North Indian style. To whole North Indian style, Nagara style. Dravidian to whole South Indian style. Then aru kisman style ase Panchatantra style. 5 surrounding monuments thake supporting. Then joblak Chalukya je basically promote korisile aru eta style ase Vesara style, but there is a mix of basically Nagara style and Dravidian style. It was mainly popularized by Chalukyas. Okhomar examot iman Central India বিষয়ে history related questions সাধাৰণতে আহা নাযায় আহিলেও তাৰ quantity বহুত বেছি কম থাকে তো কিবা wise decision হ'ব কিছুমান questions এৰি দিয়া যোনবোৰ complete factual হয় আৰু sure যদি নহয় So that is the thing.
আদাৰৱাইজ বহুত বেছি নেগেটিভ আহি যাব এক্সুৱেল এক্সামৰ দিনা প্ৰিলিমছ 2023 আহিছিলে question number 8 consider the following events pertaining to the freedom movement of India ইয়াতো chronological order টোৱে সুধিছে কোনটো আগত হৈছিল কোনটো পিছত হৈছিল তো ইয়াৰ এনসাৰো ডি হয় 2143 Quit India movement Mountbatten plan Royal Indian Navy mutiny and Wavell plan 1942 এটো বেছি সিগনিফিকেন্ট হয় Quit India movement related আৰু এটা কোৱেশ্চন আগত আমি কৰি গৈছো Aruna Asaf Ali was a freedom fighter she was doing underground activities during the Quit India movement period in 1942 then prelims 2023 এটা কোৱেশ্চন আহিছিল places and birth places and birth basically কৰিব কাৰণে match the following basically correctly match কোনটো হয় ঠিক আছে ইয়াৰ এনসাৰটো হল 1 and 2 Lumbini birth to Sarnath Dharma Chakra Parivartana yes then Kusinagar enlightenment নহয় Benares the miracles নহয় Benares লগতো associated তেনেকে নাছিলে Sarnathত first sermon to asile 1 Lumbini and Sarnath এই দুটা correct 3 and 4 not correct ঠিক আছে Lumbini birth ইয়াৰ explanation দিয়া হৈছে Sarnathত first sermon to হৈছিলে যত teaching exactly তেওঁ start কৰিছিলে then Kusinagara যত death হৈছিলে মহাপৰিনিৰ্বাণা বুলি কয় যোনটো এবোৰ টার্মস কিছুমান বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনস আহি যায় কেতিয়াবা then enlightenment both গায়ত হৈছিলে এটো বুদ্ধিজম ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস হয় and ancient history Buddhism and Jainism পৰা usually questions আহে বেলেগ skip হলেও consider the following pairs of scientists and discoveries okay এটো science and tech question ইয়াত আহি গল ঠিক আছে এটো হৈছে following pairs of scientists and discoveries basically কোনটো ডিসকভাৰি কৰিছে match the following হয় basically ঠিক আছে কিছুমান বস্তু এলিমিনেট কৰিব পৰা যায় ইয়াত Kepler laws of planetary motion yes general science of 19 or bookot usually পোৱা যায় या फिर 6 to 10 or bookot then Galileo moons of Jupiter okay Newton heliocentric theory নহয় Newton to gravitation কাৰণে জানা যায় then Copernicus law of gravitation কাৰণে নহয় exactly ইয়াত associated এটা information আছে কেতিয়াবা কনফিউজ হ'ব পাৰে Kepler is not the same as Kessler ঠিক আছে যোনটো নিউজত প্ৰায় মেনশন থাকে Kessler syndrome তো যদিও স্পেলিংটো অলমোস্ট একে নিচিনা দেখা যায় কেতিয়াবা তো ইয়াত সিলি মিস্টেক কৰাৰ পৰা নিজকে বাচিব লাগে Kepler and Kessler both are complete different thing Kessler syndrome hol basically space debris related the too much of space debris se eta chain reaction start kori dibo more debris create what to satellite damage hobo pare tetia a satellite damage hole basically amar communication satellites bur damage hobo then 2023 which of the following faunas are found in northeast India flora and fauna animals so your answer to hol C 1 2 and 3 এইটা পোৱা যায় টোকে গেকো এনেও পোৱা যায় ডিমা হাছাওটো ৰিসেন্টলি পোৱা গৈছিলে ৰেড পান্ডা yes বহুত বেছি ৰেয়াৰ হয় ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড হয় বেসিক্যালি ৰেড পান্ডা দেন হুলক গিবন হলংগাপাৰ গিবন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী জোৰহাটত আছে তাত পোৱা যায় মেইনলি নিউজত প্ৰায় আছিলে লায়ন টেল মেকেকিউ ইয়াত আমাৰ ইয়াত নাপায় লায়ন টেল মেকেকিউ এন্ডেমিক হয় ওয়েস্টার্ন ঘাটস লৈ Western Ghats মেকেকিউ মানে বান্দৰ যোনটো আমাৰ ইয়াত কমন বান্দৰটো পোৱা যায় এটো আমাৰ লায়ন টেল মেকেক নহয় বেলেগ হয় উলক গিবন এটো হলংগাপাৰ গিবন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীত পোৱা যায়
আৰু মেজৰ থ্ৰেড কি হৈছে এতিয়া কাৰেণ্ট টাইমছত যোনটো কাৰণে নিউজত আছে থ্ৰেডটো হ'ল যে হেবিটেট লছ হৈছে কিহৰ কাৰণে ৰেলৱে লাইনৰ কাৰণে হেবিটেট লছ ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে বেছিকলি কাৰণ এটি আৰ্বৰিয়েল স্পেচেছ হয় গছে গছে থাকে এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড সেইকাৰণে মই এছ'চিয়েটেড ইনফৰমেশ্যনটো লগত লিখি দিছোঁ ডেকো ৰিচেণ্ট নিউজত এটা কেটেগৰী পাইছে মানসত আৰু এটা পাইছে ডিমা হাছাওত নেম কেইটা নিউজৰ পৰা বেছিকলি ৰিলায়েবল চ'ৰ্চেছৰ পৰা ওলাই ল'বা দেন প্ৰিলিমছ 2023 আৰু এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ 77 এইটো কিহৰ লৈ ডেমোগ্ৰাফিক টাৰ্মছ লিষ্ট 1 উইথ দেয়াৰ মিনিংছ এণ্ড ডেফিনেশ্যনছ যাৰ লগত মেচ দ্য ফলোয়িং হয় বেছিকলি কোনটো কি বুলি কয় ঠিক আছে তো এইটো অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল ইয়াত দিয়া হৈছে অকণমান কিছুমান চ'ৰ্চেছত বেলেগকৈ মেনশ্যন কৰা হয় তো ইয়াত A2 হৈ গ'ল বেছিকলি বাৰ্থ ৰেট number of live sorry seat দিয়া গৈছে 2 3 okay এনেকৈ লিখি দিছোঁ এইটো হ'ল বেছিকলি ডেফিনেশ্যনছ বাৰ্থ ৰেট ক্ৰুড বাৰ্থ ৰেট কাক কয় কোহৰ্ট ফাৰ্টিলিটি কাক কয় আৰু বাৰ্থ ডেফিচিট কাক কয় বেছিকলি ঠিক আছে ক্ৰুড বাৰ্থ ৰেটটো পাৰ 1000 ইনহেবিটেন্স হয় কোহৰ্ট ফাৰ্টিলিটিটো হ'ল এজ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চড হয় ঠিক আছে দেন বাৰ্থ ডেফিচিটটো হ'ল ডেথ কিমান এক্সিড কৰিছে বাৰ্থতকৈ এণ্ড বাৰ্থ ৰেটটো কি হয় জেনেৰেল লাইফ বাৰ্থ কি হৈছে পাৰ ওমেন ঠিক আছে ইয়াৰ লগত এছ'চিয়েটেড ইনফৰমেশ্যন বা টাৰ্মছ কিছুমান আছে যোনটো জনাটো উচিত MMR মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট ঠিক আছে আৰু এইটোৰ ডাটা আমাক কোনে দিয়ে চ'ৰ্চ ফ্ৰম NH এইটো ডাটা আমি পাওঁ NFHSৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান 5-6 কমপ্লিট 6টোৱে ৰিলিজ হ'ল ইনফেক্ট এইটো ডাটাৰ পৰা বেছিকলি আমি MMR কণ্ডিশ্যনটো কি হৈ আছে সেইটো পাওঁ ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনটো হ'ল যে আছামত মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেটটো কমিছে এণ্ড ডেট ইজ এ গুড ইণ্ডিকেটৰ প্ৰিলিমছ 2023 আহিছিলে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ওপৰত He got the moniker Sardar due to his organizational skills during Bardoli Satyagraha. Sardar যোনটো নিকনেম সেইটো পাইছিলে মানুহৰ পৰা বাৰ্ডলি সত্যাগ্ৰহ বহুত সাকসেসফুলি লিড কৰাৰ কাৰণে ইয়াত দি আছে থ্ৰু ঠিক আছে He shared Yerwada not Naini prison with Gandhi okay এটা অলপ কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয় but anyhow number 1 to correct হয় আসলে The prison where Mahatma Gandhi and Sardar were cellmates were Naini prison okay factual information হয় বহুত ডিটেইলত চাব লাগিব history then he was awarded the Bharat Ratna in 1989 okay he was the first deputy prime minister of India first this thing exactly নহয় but the independent India after 1950 তেওঁ death হৈছিলে around 1950 তো তাৰ আগত before even the constitution was implemented full fledgedly basically তো সেইটো অকমান সেইকাৰণে কোৱেশ্চনটো অলপ কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয়
But however, answer kit যি আছে হেতুৱে মেইন ৰিলায়েবল সোর্স বুলি কনসিডাৰ কৰা যাব ঠিক আছে ইয়াত সো 2 and 3 টোৱে কাৰেক্টলি ধৰা হ'ব Patel got surrender from Bardoli Satyagraha through he shared Yerwada not Naini prison ঠিক আছে sorry to incorrect statement দিছে আসলে এনেকে সার্কেল কৰি লোৱাটো ভাল এটেম্প কৰোতে নহলে প্ৰবলেম হ'ব পাৰে silly mistake হ'ব পাৰে so that is why I was thinking যে কিয় এটো ভুলকে দিছে basically the prison where Mahatma Gandhi and Sardar were cellmates were Naini prison not Yerwada prison to হে আছিলে he was awarded Bharat Ratna in 1989 নহয় he got Bharat Ratna in 1991 or actually ঠিক আছে এই দুটা হে ইনকারেক্ট তো ইনকারেক্ট কিটা বেসিক্যালি আমি ক্রস বুলিয়ে ধরিম but incorrect যেহেতু হদিছে তো answer is 2 and 3 but number 1 and number 4 is correct then prelims 2023 আহিছিলে match the following হয় basically A 3 Indian League Sisir Kumar Ghosh okay then B Indian Association Ananda Mohan Bose okay then C 4 Assam Association Manik Chandra Borwa yes etu amar okhomor related information hai so etu ami nojanake thakibo nwaru so Assam Association basically revive korisile 1903 ঠিক আছে রিভাইভ কৰিছিল ইয়াৰ আগতো এটা ফৰ্মত আছিল বাট ডিফাংক্ট ফৰ্মত আছিল মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা এণ্ড ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা they were the initiators ultimately etu goe 1921 ত কংগ্ৰেছৰ লগত মিলি গল so basically merged into Congress INC then D Jorat Sarvajanik Sabha Jagannath Barua yes etu information ami skip koribo nor D is to Jorat Sarvajanik Sabha 1884 actually one of the first political organizations in Assam along with Assam Association aru asile Tezpur Riyat Sabha aru ketaman asile ঠিক আছে so ultimately conclusion to whole Indian League Sisir Kumar Ghoshor logot associated Indian Association Ananda Mohan Bose and Assam Association Jagannath Barua Jorat Sarvajanik Sabha Manik Chandra Barua prelims 24 ত আহিছিলে question number 15 কুম্ভ মেলা ওপৰত কুম্ভ মেলা অলপ নিউজত আছিলেও হেতু টাইমত একচুয়ালি ঠিক আছে কুম্ভ মেলা's antiquity basically আমি ঋগবেদা Parisista reference to Prayaga. It is mythological information. And the 12-year cycle tied to Jupiter's orbit are all commonly cited facts. Okay, ठीक है 12-year episode जोंदु है हेतु कुंभ मेला then আছে महाकुंभ मेला 144 years or episode. तो याद 1, 2 and 3 to আমি correctly consider करें. Oldest recorded religious festival of the world. Okay. The earliest reference to Prayaga and bathing pilgrimage is found in Rigveda Parisista. Okay, Rigveda mentioned আছে যে bathing tradition to juntu hoy Kumbh melat exactly ki hoy tat bhaktobor goi devotees bur tat Ganga dub loy then frequency of one Kumbh mela every 12 years coincides with one revolution of Jupiter around the sun astrologically connected. Then 24 আহিছিলে এটা question match the following আকৌ prime ministers with their biographies autobiographies ঠিক আছে Narasimha Rao IK Gujral Manmohan Singh the man who made India Narendra Modi yeah di ase Narasimha Rao's biography is known as the man who remade India. Yes, obviously he was the man
who remade India actually in 1991 liberalization, globalization, multiple major reforms anisile, mainly economic reforms karone teo famous. ঠিক আছে, economic reforms এনেকে liberalization anisile, globalization anisile, stock market khuli dile, multiple reforms anise. So actually India's economic direction hai took a new shape. Then I.K. Gujral, masters of discretion, তেওঁ বহুত এটা controversial Indian মানে Indian security লগত associated multiple তেওঁৰ লগত associated controversies আছে. তেওঁৰ biography নামটো হ'ল Matters of Discretion. মনমোহন সিং the accidental prime minister, ইয়াৰ ওপৰত ফিল্মো বনিছে আৰু বহুত বেছি ফেমাছ হয়. The মোদীৰ ওপৰত biography আহিছে, ইনফেক্ট বহুত কেইখন আহিছে, এখন লিখিছে The Paradoxical Prime Minister. Okay, তো ইয়াত এইটো correct বুলি consider কৰিম. Then 2024, the criteria for identifying particularly vulnerable tribal groups, PVTGs. Total amar India 75 ta ase, around 18 states and union territories loy. UTs loy. Northeast tot duta ase mainly. PVDs is pre-agricultural level of technology criteria hoy, basically identify korbo karone PVDC hoy na noy. In fact, the most vulnerable tribal groups: pre-agricultural level of technology, low level of literacy, economic backwardness, and a declining or stagnant population. এই চাৰিটা criteria আছে, তো গুটে চাৰিটাই correct হয়. In fact, ইয়াৰ লগত associated information hall Dhebar Commission ase. Dhebar Commission and Dhebar Commission's report. Associated information ase, direct questions ahibo pare, hekarne moi side ot likhi disu. Dhebar Commission is related to PVTGs. Then arrange the following accident episodes in ascending year. Okay. Number 1, Bhopal gas leak tragedy, Chernobyl disaster, Fukushima Daiichi disaster, then oil spill in the Gulf of Mexico. ठीक है सर, Bhopal gas leak tragedy, Chernobyl, then oil spill, Gulf of Mexico, then Fukushima, যোনটো জাপানত আছে, Daiichi disaster হৈছিলে, জাপানত আছে Fukushima. Bhopal gas leak tragedy, ইয়াৰ লগত associated information হ'ল যে এই ঘটনাটো হোৱাৰ কাৰণে actually এটো 83 around হৈছিলে, যোনটোৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই আলটিমেটলি এটা legislation লৈ আনিলে, হেতু হ'ল যে Environment Protection Act 1986. Environment Protection Act 1986. আৰু এটো ইমপ্লিমেন্ট হৈছে নাই, ইয়াৰ ৰিলেটেড যিমান কন্ট্ৰোভাৰ্সিজ and all everything এটো চাব NGTA, National Green Tribunal, basically এটা semi judicial body বুলি কোৱা যায়. Half of the members judicial members and then other half are scientific, basically technical members. তো ইয়াৰো এটা এক্ট আছে, NGT কেতিয়া আহিছিলে 2010 ত, ঠিক আছে, হেতু হল associated information. Bhopal gas leak tragedy actually 1983-84 দুইটাই কনসিডার কৰা হয়, ঠিক আছে. বাকি গিটাৰ ইয়াৰ কিটাও দিয়া হৈছে. Chernobyl 1986 ত আছিলে, Chernobyl আছে today's Ukraine, আগতে আছিলে USSR আন্ডাৰত. It was one of the largest nuclear sites, nuclear power plants. Then Gulf of Mexico oil হৈছিলে 2010 ত, Fukushima 2011 ত হৈছিলে. Then 2025 ত আৰু এটা question আহিছিলে, the monumental work compiled and directed by Sir G.A. Grierson and published in 1904 is popularly known as LSI. What is the full form of LSI? Linguistic Survey of India. এটো এবাৰ আহিছিলে question. এটো question এবাৰ আহিছিলে, এটো এটা complete factual information.
লজিক ইউজ কৰিব পৰা যায় যে LSI যেনেকৈ ASI আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া, LSI কি হ'ব পাৰে, লিংগুইষ্টিক ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া হ'ব পাৰে। ইয়াত লিংগুৱেল বুলি সাধাৰণতে ক'তো দেখা নাযায়, তেনেকৈ গ্ৰামাটিকেলি ৰং বুলিয়ে কনচিডাৰ কৰা হ'ব। লেংগুৱেজেছ ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াটো তেনেকৈ কনচিডাৰ কৰা হ'ব, ঠিক আছে। বাট যদি প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা নাই, লজিকটো ইউজ কৰিব পৰা নাই, এৰি দিয়াটো ভাল, নহ'লে নেগেটিভ আহি যাব। দেন 2025 আৰু এটা কুৱেশ্যন, মেটছ দ্য ইণ্ডিয়ান ক্লাছিক মেনশ্যন ইন লিষ্ট 1 উইথ ইটছ অথৰ ফ্ৰম লিষ্ট 2, ঠিক আছে। ইয়াৰ এনচাৰ বি, বাট এইটো এটা কমপ্লিট ফেক্সুৱেল ইনফৰ্মেশ্যন হয়, আহিব লাগে বুলি ইয়াত অবভিয়াছলি RK নাৰায়ণ অলপ যিহেতু ফেমাছ হয়, এনিমেশ্যন এণ্ড কাৰ্টুন এইবোৰ বনাইছিলে, তো তেওঁৰ এইটো জানিলে ভাল গাইড। আদাৰৱাইজ বাকীকেইজন বৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তেনেকৈ নহয়, স্কিপ কৰিব পৰা যায়। আকৌ যে আহিব তেনেকুৱা কোনো গেৰেণ্টি নাই বেছিকলি। দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড ইন আইভৰিজ কি হয়, এইটো এটা ফেক্সুৱেল ইনফৰ্মেশ্যন হয়। তো এইটো বেছিকলি ডেটেড টু দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড চেঞ্চুৰী, কিহৰ লগত এছ'চিয়েটেড সেইটো আমি তেনেকৈ পাবলৈ নাই তেনেকুৱা ৰিলায়েবল চ'ৰ্চ। তো এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ কিছুমান দিয়ে যাতে কাট অফটো বহুত বেছি বাঢ়ি নাযায়, ষ্টুডেণ্টছে নোৱাৰে যাতে, তো বেলেঞ্চ থাকে অভাৰঅল, সেইটো কাৰণে। এনেই আদাৰৱাইজ আইভৰিজ কি হয়, আইভৰিজ বেছিকলি অৰ্নামেণ্টছ হিচাপেও আগতে ইউজ কৰিছিলে, ঠিক আছে। অৰ্নামেণ্টছ, কাৰেঞ্চি কিছুমান জেগাত মাল্টিপল পাৰ্পজেছৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে, ইউজেজ বুলি লিখি গ'লে। The rock cut caves in Udaigiri and Khandangiri hills in Orissa belong to which of the following? Rock cut caves কিছুমান আছে উদয়গুৰি আৰু খণ্ডনগিৰি হিলছত উৰিষ্যাৰ, এইটো জেইনিজিম লগত ৰিলেটেড। এছ'চিয়েটেড উইথ জেইনিজিম। ইয়াত আজিবিকাজ লৈ অলপ এটা কনফ্লিক্টিং সেয়া আছে কিছুমান চ'ৰ্চেছত, বাট আজিবিকাজ লৈ নহয় একচুৱেলি, এইটো জেইনিজিম লৈহে ৰিলেটেড, উৰিষ্যাত আছে, কলিংগা কিং খাৰাভেলাৰ টাইমত। বনসখেৰা ইনস্ক্ৰিপশ্যনটো কিহৰ লগত এছ'চিয়েটেড, বনসখেৰাটো হৰ্ষবৰ্ধন লৈ এছ'চিয়েটেড। এইটো এগেইন ইজ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল, বাট অফিচিয়েল এনচাৰ কি মতে আমি এতিয়া হৰ্ষবৰ্ধনে কনচিডাৰ কৰিব লাগিব বনসখেৰা ইনস্ক্ৰিপশ্যনটো। এণ্ড হৰ্ষবৰ্ধন বুলি ক'বলৈ গ'লে হি হেড কৰ্ডিয়েল ৰিলেশ্যনছ উইথ ভাস্কৰ বৰ্মন। He had cordial relations with Bhaskar Burman, ঠিক আছে। আৰু ভাস্কৰ বৰ্মন sent his ambassador to Harshavardhana. His name was Hansa Bega. এইটো হ'ল associated information যোনটো আহিব পাৰে। Hansa Bega was the ambassador, ঠিক আছে। 2025 আৰু এটা আহিছিলে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ ওপৰত, এগেইন এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীত ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন এণ্ড বুদ্ধিজিম জেইনিজিম, এইকেইটা টপিক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আহিব থাকিলে মেইনলি এইকেইটাৰ পৰা আহিব, আদাৰৱাইজ বাকীবোৰৰ পৰা এইটো কোনো গেৰেণ্টি নাই, হিষ্ট্ৰী হয় অভাৰঅল, প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা নাযায়। তো কিছুমান ছাইটৰ নাম দিয়া হৈছে, কোনটো ছাইট কিহৰ লগত এছ'চিয়েটেড মানাৱলী, ঠিক আছে। অফিচিয়েল এনচাৰ কি মতে ৰিমেইনছ অফ লাৰ্জ ডকয়াৰ্ড, ৱৰ্ল্ড আৰ্লিয়েষ্ট ডকয়াৰ্ড। ডকয়াৰ্ড বেচিকলি য'ত শ্বিপ এণ্ড অল ষ্টিমাৰ্ছবোৰ নট ষ্টিমাৰ, শ্বিপবোৰ এৰাইভ হৈছিলে। এতিয়া প্ৰেজেণ্ট টাইমছৰ বেচিকলি পৰ্টছবোৰৰ নিচিনা ডকয়াৰ্ড বুলি কয়। এণ্ড কালিবাংগন নট এভিডেন্স অফ এ প্লাউড ফিল্ড, এইটো এটা এভিডেন্স পাইছে, ফেক্সুৱেল ইনফৰ্মেশ্যন হয়, ঠিক আছে। দেন ধোলাবিৰাত 10 large size signs of the script paise Dholavira. Also Dholavira is also famous for Dholavira proper town planning or karneও famous. Dholavira drainage system, town planning
drainage system. ঠিক আছে, and Banawali terracotta replica of a plow paise. Again Banawali and Kalibangan are not to be confused. ঠিক আছে, Kalibanganat plowed field and Banawali terracotta replica eta paise plower মানে হাল. 2025 but our question is number 31 too. Which of the following statements about the play Nil Darpan are true? Okay, Nil Darpan. It was written in 1860. Okay. Nil Darpan actually kihor logot associated actually your context to ki asle Nil Darpanor play. To hetu jana to bahut beshi important. The indigo planters bilak junbak in European indigo planters ase hioti kenake basically মানে পুরে ইকোনমিক সিস্টেম তো হ্যাম্পার করেছিলে ফোর্সফুলি মানে বেসিক্যালি ইন্ডিগো প্ল্যান্টেশন করবলে দিছিলে. অথর ইজ মুন্সি প্রেমচাঁদ? নো, মুন্সি প্রেমচাঁদ নহয় অবভিয়াসলি. ইটস অথর ইজ দীনবন্ধু মিত্রা. ঠিক আছে, ইট পোর্ট্রেট দ্য অপারেশন অফ বেঙ্গল পিজেন্টস বাই দ্য ইন্ডিগো টি প্ল্যান্টার্স. এই লাইনটো বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট, এটু জনাই দ্যাটস এনাফ actually. 25 but other question I say ever 32 number. Who was the first propounder of the doctrine of passive resistance? Etu bahut basic controversial hoy, bahute claim o korise, but however etia karone Mohandas Karamchand Gandhi boli ami consider korim. Passive resistance because he Mohandas Karamchand Gandhi was the one who introduced the mass revolution phase in Indian freedom struggle. So temoi passive resistance jontu ami satyagraha boliu kobo paro. Mahatma Gandhi introduce korisile, but etu controversial hoy, etu bahute claim korise ebar, but etia obviously official answer kitu ebare ahisile okol consider kore ne nokore hetu ami result dilehe gom pa jabo. Anyhow, Mohandas Karamchand Gandhi bole reliable sources or mote hoy. The Mahavira was considered to be the 24th Tirthankara. Very easy question, very predictable. It was ekdom basic information hoy Jainism, Buddhism jetia ami pohu. Which of the following pairs regarding the festivals of Northeast India are incorrectly matched? Incorrectly again yat silly mistake hobo pare, he karone agot circle kori lua to beshi bhal. ঠিক আছে, Bisago festival etu to obviously Bisago is Boros lakor hoy Okomot basically. Then Sangai festival Manipur. Thabal Songba is not of Mizoram, Thabal Songba Manipur hoy. Etu eta Meitei language or term hoy basically Thabal Songba. Sangai festival Manipur. Motsu festival that is of Nagaland. Etu bohote najanibo pare, etu bahut basic factual information and standard book blagoto sadharonte poa na jay. But Sangai festival is however predictable etu karone koisu. But Sangai deer jontu hoy etu eta is a one kind of deer. It is found only in Manipur. Endemic hoy kuntu jagat Loktak Lake. ঠিক আছে, এটু আছে লোকটাক লেক মণিপুৰ আৰু এটু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰামসাৰ সাইট হয়. ঠিক আছে, এন্ড অলসো মন্ট্ৰেক্স ৰেকৰ্ড আছে ৰামসাৰ সাইটৰে এটা সাব ক্যাটেগৰি বুলি ধৰিব পৰা যায় মন্ট্ৰেক্স ৰেকৰ্ড, যোনবোৰ ৰামসাৰ সাইটত এক্স্যাক্টলি ট্ৰানজিশন হৈছে या फिर स्टेप्स लोआ গৈছে হেবোৰ বেলেগকে কনসিডাৰ কৰা হয়, বেলেগ এটা ক্যাটেগৰি বনাই ৰখা হয় টু ফৰ স্পেশাল ফোকাস বেসিক্যালি. দ্যাট ইজ দ্য থিং. টু এণ্ড ফ'ৰ ইনকাৰেক্ট হৈছে, তো 2 and 4 টো ইনকাৰেক্ট. Question number 39 আহিছিলে about the languages of India. Yes, India has 22 languages listed in the 8th schedule. Yat ki hudise, yat correct answer hai hudise. Correct.
Tamil is the oldest surviving classical language in India. Correct. Eto olop controversial hoy, kisumane Sanskrit buliu likha thake, kisuman standard bookot. Anyhow, Sanskrit ok he prothom classical language buli consider kora hoise. Eto eta associated information. First classical language dia goisile. Tar pisot he baki borok dise. Hindi is the mother tongue of India's population. Yet something percentage ba kiba ta thaki gol I guess. Toru no hoy. Hindi mainly North India chole. And Sanskrit is recognized as a classical language but is spoken as a mother tongue by less than yado percentage to thaki goise. Yes, Sanskrit bahut kom manuhe actually koy. In fact, etia literature kamor karone he mainly use hoy. Real life ot kono iman complex language eta use nokore. ঠিক আছে এটো হল সংস্কৃত ইয়াত আগত এটা আমি পাইছিলো যে বেদিক সংস্কৃত আৰু ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতৰ ওপৰত কোৱেশ্চন এটা আছিল দুটা কমপ্লিট বেলেগ হয় এপিক্স বোৰ আমাৰ লিখা আছে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতত বেদিক সংস্কৃতত নহয় বেদিক্স বোৰ কিছুমান বেদাস বোৰ হে বেদিক সংস্কৃতত লিখা গৈছে এণ্ড ৰামায়ণ এণ্ড মহাভাৰত ইজ নট ওৱান এমং দেম ঠিক আছে Okay, yet other bostu consider korbo pare je 22 languages in the 8th schedule plus English and Rajasthani jodi ami consider koru tetia ekita languages total mane 24 languages ot Sahitya Academy award diya jay Sahitya Academy award is the second greatest literature respect hoy basically award hoy first to Gyanpith obviously Sahitya Academy Award. And classical languages as of now 11 ta ase classical languages as of now 2025 6 odd basically keda consider kora jabo 11 ta that is 6 plus 5 5 ta notun ke dia hol agotu Tamil Sanskrit and all ebur asile 5 ta Assamese Marathi, Pali, Prakrit, and Bengali. Assamese and Bengali ekelage dia hoise. 5 ta notun ke dia hoise to total as of now 11 ta ase classical languages. Eto associated information hoy manor rakha to bhal. Thik ase aru eta associated information hol je Assamese language to jodu hoy it is basically a sister language of Bengali and others bili koa hoy. Actually Bengali বা সংস্কৃতৰ পৰা ইভলভ হৈ আছামিজ মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হৈছে ইয়াৰ অৰিজিন তো আমি মেইনলি চাৰিয়াপাদাজত পাম ওয়ান অফ দা আৰ্লিয়েষ্ট এভিডেন্স অফ আছামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ একচুয়ালি এক্সিস্টিং এজ এ সেপাৰেট আইডেন্টিটি এটো আমি পাম চাৰিয়াপাদাজত 6th সেঞ্চুৰী টাইমত আদাৰৱাইজ এটো যোনটোৰ পৰা একচুয়ালি ইভলভ হৈছে হেতু হল মাগাধী প্ৰাকৃত একচুয়ালি জোৰ পৰা মানে আছামিজ ল্যাঙ্গুৱেজটো ইভলভ হৈছে নট সংস্কৃত অৰ বেঙ্গলি সংস্কৃত এণ্ড বেঙ্গলি these are sister language bili consider kora hoy thik ase and jonto Brajavali bhakha bili koa hoy Brajavali etu Shankardev artificially create korisil just to reach the masses bhakti tradition to spread koribo parai jay jate jonto tekhetor ek sarana nam dharma bili koa hoy Brajavali language to hol Shankardevor invention artificial language hoy a mix of Assamese Bengali and basically Maithili mix of Assamese Bengali and Maithili Bihar language hai not Bihar ঠিক আছে পিছত ইভলভ হৈছে এবোৰ then 57 question on institutional mechanisms under India's Act East policy okay Act East policy বিষয়ে সুধিছে এটো হিষ্ট্ৰি question নহয় exactly but somehow okay ইয়াত East Asia Summit junto hoy serves as the premier forum for strategic dialogue in East Asia region. Okay. East Asia Summit. Kaladan multimodal transport project. It is very important hoy. Involves sea, river and road routes aiming to boost trade and improve logistical access to India's northeast. Yes. Forum for India's Pacific Islands Cooperation FIPIC junto ase extends India's reach to the Pacific Island nations. Yes, West Indies and all about. Then Mekong Ganga Corporation connects India with islands of Southeast Asian countries. No, etu illogical okoman statement dile bahut. Mekong Ganga Corporation mainly China initiative hoy and
China has to do everything with it. ঠিক আছে, বাকি কিটাটো আমি যোনকিটা ইয়াত দিয়া আছে কাৰেক্টে হয়। কালাদান মাল্টিমডেল প্ৰজেক্টত যোনটো তিনটা ৰুট কানেক্ট কৰিছে বুলি কৈছে ন, চি থ্ৰু দি মানে এইটো চিত আছে বে অফ বেংগল। ঠিক আছে, ৰিভাৰ এণ্ড ৰোডত মই কৈ আছোঁ একজেক্টলি কলকাতাৰ পৰা বে অফ বেংগলৰ থ্ৰু দি চিটৱে পৰ্টত যাব বেচিকলি। তো চিটৱে পৰ্ট যোনটো আছে চিটৱে আৰু ৰিভাৰৰ থ্ৰু দি গৈ আল্টিমেটলি জৰিনপুইত যোনটো লাগিব সেইটো এই ৰিভাৰখন হ'ল বেচিকলি পলেটুৱা ৰিভাৰ। পলেটুৱা ৰিভাৰ আল্টিমেটলি কানেক্টিং জৰিনপুই বৰ্ডাৰ লোকেশ্যন হয় মিজোৰামৰ। তো কানেক্টিভিটিটো বেচিকলি বাংলাদেশ বাইপাছ কৰি বা শিলিগুৰি কৰিডৰ বাইপাছ কৰি বেচিকলি আমাৰ ট্ৰেডটো সিকিউৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা ইনিচিয়েটিভ হয় কালাদান মাল্টি মডেল ট্ৰেনজিট ট্ৰেন্সপৰ্ট প্ৰজেক্ট। ইয়াত চি ৰিভাৰ ৰোড গোটেই তিনিটা আছে। পালেটুৱা ইজ এ ৰিভাৰ। ঠিক আছে, এইটো পঢ়িলে আৰু এটা টপিক পঢ়িব পাৰি, আৰু এটা মেজৰ প্ৰজেক্ট আছে IMT ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ থাইলেণ্ড हाईवे प्रोजेक्ट है, हाईवे या फिर रोड्स एक्टिव पॉलिसीरे प्रमोट কৰিছে বেসিক্যালি IMT প্ৰজেক্টটো। এটা হল KMTTP, এটা হল IMT, দুটা প্ৰজেক্ট আছে কানেক্টিভিটি ৰিলেটেড। আৰু আছে আগৰতলা আখুৰা ৰেল লিংক আছে, কোকৰাঝাৰ ভূটান, সেইটো সব ইনফেক্ট এক্ট ইষ্ট এছিয়া পলিচিৰ আন্ডাৰতে হয়। ভূটানত এতিয়া প্যাৰেলেলি দুটা তিনটা ৰেলৱে লাইন বনাই আছে, মেইনটো হ'ল কোকৰাঝাৰ গেলেফু ৰেলৱে লাইনটো যোনটো। ফলোইং ইভেন্টছ ইন এসেন্ডিং অৰ্ডাৰত সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 58ত। ঠিক আছে, অ'কে, এইটো বেচিকলি অপাৰেশ্যন স্মাইলিং বুদ্ধাটোৱে জানাটো উচিত হয় বহুত বেছি। ফাৰ্ষ্ট নিউক্লিয়াৰ বমৰ টেষ্টিংটো যোনটো কৰিছিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ টাইমত 1974 আছিলে। বাকীকেইটাও ইয়াৰকেইটা ডিটাৰমিন কৰা অকণমান মনত ৰখাটো দিগদাৰ, বাট চামহাও ক্ৰনলজিকেলি সুধিলে স্মাইলিং বুদ্ধা 1974 হয়, মেঘদূত 1984। ঠিক আছে, বিজয় 1999, এইটো যোনটো কাৰ্গিল ৱাৰ যে কাৰ্গিল ৱাৰ অপাৰেশ্যন বিজয় লৈ এছ'চিয়েটেড। দেন গলৱান ষ্টেণ্ড অফ 2020 হৈছিলে। স্মাইলিং বুদ্ধা ইন্দিৰা গান্ধী টাইমৰ হয়, নিউক্লিয়াৰ এক্সপ্ল'শ্যন বেচিকলি টেষ্টিং কৰিছিলে ফাৰ্ষ্টটো, দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইন্দিৰা গান্ধী টাইমত। ছেকেণ্ডটো 1999ত কৰিছিলে, 98-99 PBDC's ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ আইডেণ্টিফাইং, এইটো আকৌ ৰিপিট হৈছে কুৱেশ্যনটো। প্ৰি এগ্ৰিকালচাৰেল লেভেল অফ টেকনলজি, ল' লেভেল অফ লিটাৰেচি, ইকনমিক বেকৱাৰ্ডনেছ, এ ডিক্লাইনিং ষ্টেগনেণ্ট পপুলেশ্যন, এই চাৰিটা ক্ৰাইটেৰিয়া হয়। য়েছ, আৰু PBDCৰ লগত এছ'চিয়েটেড ভেভাৰ কমিশ্যন হয়, মই আগতেও লিখি দিছোঁ যোনটো। আৰু ইণ্ডিয়াত এৰাউণ্ড 75টা PBDC আছে কেটেগৰী, গ্ৰুপ এক্ৰছ 18 states and union territories। নৰ্থ ইষ্টত মেইনলি দুটা আছে, মোৰ নামকেইটা এতিয়া মনত পৰা নাই, মই পিছত দি দিম, লিখি দিম ইয়াত। 2025ত ইণ্ডিয়ান আহিছিলে, আৰু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইনক্লুডছ স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ আণ্ডাৰ পাৰ্ট 21 Article 371A to 371H to safeguard the unique cultural, social and customary practices of certain northeastern states। ঠিক আছে, তো ইয়াত লিষ্ট 1 আৰু লিষ্ট 2 কানেক্ট কৰিব লাগে কোনটো ক'ৰ হয়। 371A টো হয় নাগালেণ্ডৰ একজেক্টলি A4, 371B টো হয় আছামৰ, মণিপুৰৰ 371C হয়, দেন মিজোৰামৰ 371G, বেচিকলি নাগালেণ্ডৰ 371A হয়, 372 372 লিখিছোঁ মই, 371
371B হয় আসামৰ, নাগালেণ্ড, আসাম, মণিপুৰ হয় 371C, দেন মিজোৰাম দিছে 371G, অলপ পিছলৈ আছে কাৰণ পিছত ফৰ্ম হৈছিল। Okay. 2025 আৰু এটা question, which of the following Ramsar sites are located in northeast India? Ramsar site কথা কৈছে, northeast India কোনকিটা আছে? Pala wetland, Rudrasagar, Tampara নাই, Ansupa নাই। Rudrasagar ত্ৰিপুৰাত আছে, ঠিক আছে। পালা wetland মিজোৰামত আছে, ৰামচাৰ সাইট হয়, ফেমাস হয় বহুত। ৰুদ্ৰসাগৰ ত্ৰিপুৰাত আছে, ৰামচাৰ সাইট এটো বহুত ফেমাস হয়। Tampara and Ansupa lakes are in Orissa, Orissat আছে। Tripura is also famous for what? Unakoti, যোনটো এটা সাইট হয়, বহুত শিৱলিংগ আছে। Then question number 90, 2025 আহিছিলে IKS, Indian Knowledge Systems ওপৰত। Traditional and হয় কি? Traditional and holistic wisdom হয়, practices knowledge developed in India, or originated in India, developed in India basically, এটো আমি Indian knowledge system বুলি কওঁ এটা টাৰ্মত। Then এতিয়া আসামৰ পাৰ্টটোত আহিলে আমি আসাম হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো 2021ত, during 1540 and 1587 King Naranarayana ruled over undivided Koch kingdom of Kamata and subsequently subjugated the entire Brahmaputra valley including the Ahom, Kachari, Tripura and Manipur kingdom. What was the real name of King Narayana? এইখিনি লগে এনে ইনফৰমেশনটো জাস্ট দিছে time to waste probably. What was the real name of Narayana? King Narayana. His real name was, sorry, yet alone bhul dise, his real name was Malladeva actually. Shukladhas to Silarai. Sorry, I do printing mistake as a PDF to. Sorry, yet all up bhul ase somehow. Then 21, founder of the Ahom kingdom Saolung Sukapha ruled Assam from 1228 to 1268. Yes, after his death, who succeeded him? Sutufa. এইবোৰ মনত ৰাখিব বহুত দিগদাৰ হয় কাৰণ একচুৱেলি নামকেইটা বহুত কনফিউজিং হয়। টাই ভাষাৰ নাম হয়, ইনিচিয়েলি টাই ভাষাৰ নামেই আছিলে ফ্ৰম সুদাংফা, হু ইজ অলছ' নন এজ বামুণী কোঁৱৰ। তেতিয়াৰ পৰা হিন্দু নিকনেম আহিবলৈ ধৰিছে, ঠিক আছে। আফটাৰ ডেট দেন Suhumung, he ruled from 1228 to 1268. First capital was Saraidev. First capital Saraidev. ঠিক আছে, crossing the Patkai Hills. As a great patron of Sakta Hinduism, and Ahom king built the Umananda temple on Phuket Island of Guwahati around 1694. Who was he? He was Gadadhar Singha. Ahom name was Supatfa. He was a great patron of Sakta Hinduism. He did atrocities on Vaishnava saints, basically. But Rudrasingha, his son, during his death, during his last moments, I'm talking about Gadadhar Singha. He advised Rudrasingha, the next king,
who was supposed to be the next king, who went on to become the next king to stop atrocities on basically the Vaishnava saints and start accepting them. That is an established fact. Then King Sivasingha entrusted Krishnaram Bhattacharya, a Sakta priest from Navadip in West Bengal, to manage the Kamakhya temple. How do we know him more popularly? Kamakhya Gosai. Kamakhya Gosai. King Sivasingha, he entrusted Krishnaram Bhattacharya, Sakta priest from Navadip in West Bengal, to manage the Kamakhya temple. Okay, so his name was Kamakhya Gosai. Okay, one associated information is this. Kamakhya temple was initially destroyed by Kalapahar. Rebuilt in Kamakhya temple was rebuilt in 1565. Okay, by Naranayan. And later, during the Ahom period, it was Raja Saringoi. Sao Sohungmung was the first Ahom king to adopt a Hindu title, indicating a move towards inclusive polity. Which Hindu name did he take? Here are the options. He took the nickname Swarga Narayan. Sao Sohungmung. And he was a significant ruler during the early phase of the Ahom rule, basically. During his tenure, Sutia kingdom and Kachari kingdom was annexed, both annexed. The official who was appointed to rule over the newly annexed Sutia kingdom his name was Prasenmung, and his wife was Bulagabhuru. And the official who was appointed to take over the newly annexed territory from the Kacharis, his name was Marangekwa Gohain. The brave Assamese lady warrior Mula Gabharu died fighting against Turbak Khan. Turbak Khan attacked Suhungmung's time. Suhungmung's reign. At the time of Turbak Khan's attack, that Prasenmung was killed. So his wife, Mula Gabharu, died fighting against Turbak Khan. Wife of Prasenmung, the first Hodiakwa Gohain. First Sadiakwa Gohain was the first Assamese to fight against the British. He was Gandhar Kaur. He was the first one to fight against the British. Gandhar Kaur. Some others were Dhananjay Borgohain, Yang Gomandio, Pioli Pukon, Zeoram Dulia Burwa, these were the initial fighters against the British rule. Then 1857 on Maniram Devan. 1857 revolts into it is associated with Maniram Devan. And he was hanged along with Pioli Burwa in 1858. And during this phase, Gandhar Kaur, Dhananjay Borgohain, Yang Gomandio, Pioli Pukon, Zeoram Dulia Burwa, these two were hanged. And during the 18th phase, Zeoram
Maniram Devpan and Pioli Borwa were hanged. 2021, find out which of the following pairs are correct. Kham or Nagaland, yes. Khamte, they are also found in Arunachal Pradesh and also in easternmost Assam, in Upper Assam. Ao Naga, they are found in Nagaland. Melacheri, they are found in Lakshadweep. Okay. When was Assam detached from Bengal presidency and made a separate chief commissionership? It was in 1872. It was made a separate chief commissionership. Okay, and in 1905, it was merged with basically Bengal. Then in 1912-13, it was reverted back to rule under chief commissionership. Okay, this is controversial. Assam was separated from Bengal presidency and made it chief commissioner's province in 1874. Actually, 1874 is the correct answer. It is mostly found in the standard books. As per the tripartite Assam Accord signed among the government of Assam, the government of India, government of Assam, and the leaders of the Assam AZ Descent, ASU, and all Assam Gana Hongram Parishad on 15 August 1985. What was set up as the cutoff date for detection and deportation of illegal immigrants? It was 24th March 1971. Those who entered Assam after 24th March 1971, they were to be detected and deported back. These are the following statements, and it is written in Assam Accords, clause number 5. Clause number 6 is of Assam identity, but clause number 5 is of this date, cutoff date. Consider the following statements about tea in Assam. The Singphos were already familiar with tea before it became more widely known. Okay, and it is correct. They actually helped the British officials, Robert Bruce and his brother, in finding that basically in identifying tea as a commercial potential. Bruce brothers are considered to be the pioneers of Assam tea. Yes. Assam Company was founded in 1835. No, Assam Company was founded in 1839, 40. And Maniram Devan was one of the first tea planters. He initially worked very closely with the British, but soon he realized they were very exploitative in nature, and he faced multiple discriminatory remarks. Okay, and he went on to found two of his own, the first tea gardens. Match the following. Next question 2. Okay. Treaty of Ayandabu, 1826, 24th February. First Assamese magazine, Arunodai, published 1846. Establishment of Assam Medical College, Assam. It is controversial. Annulment of the IMDT Act 1983 by the Supreme Court. IMDT Act was annulled by the Supreme Court in 2005 in Sarvananda Sunwal versus the name goes as this case. Okay, IMDT Act. Establishment of Assam Medical College, it is 1947, but somehow it has to be rechecked. Assam Medical College, Dibrugarh. IMDT Act 1983. It was actually brought by the Indira Gandhi government after the Nelly massacre in 1983 to stop illegal actions, exploitative actions on the illegal immigrants. The responsibility shifted to accusers.
and it was very dangerous. It was finally annulled by the Supreme Court in 2005. And first Assamese magazine Oronodoy was published in 1846, and with the help of American missionaries, American Baptist missionaries. Nathan Brown missionaries. The key personalities were Nathan Brown, okay, Miles Bronson. These were the prominent personalities associated with American Baptist missionaries, and they helped revive Assamese language as an independent identity. Basically, they fought on behalf of Assamese because at the time অসমৰ এটা ডাৰ্ক ফেজ চলি আছিল 1837 পৰা 1873 লৈকে. Bengali was the official language in Assam. Official language আছিল. It was called the dark phase in Assamese language history. এটো কয় dark phase. One of the first Assamese literary genius who actually basically contributed to the development of Assamese language, they were Anandaram Dhekial Fukan, Gunaviram Borua, Hemchandra Borua. And those who helped the Assamese people, they were the American Baptist missionaries. Important personalities were Nathan Brown and Miles Bronson. They contributed much. Next to আমি আকৌ match the following হয়. Okay. Barganga Bhuti Barmanor হয়. Inscriptions, epigraphs basically, or inscriptions বুলিও consider কৰিব পাৰি. ঠিক আছে. Yes, নিদানপুৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ হয়. ভাস্কৰ বৰ্মনৰ আৰু এটা আছে দুবি copper plate inscriptions. Hayunthalal Harjara Barmanor hai in modern Tezpur region. Hayunthal actually. Then Gopala Barmanor Gostal inscription hai. Barganga is not to be confused with, not same, okay, not same as Borgaon inscription. This was by Ratnapala, not to be confused with Borgaon inscription. ঠিক আছে. Bhaskar Barmanor mainly দুটা আছিল দুবি copper plate inscriptions, military history লৈ and Mahendra Barman's glory লৈ লিখা আছিলে. Then আৰু এটা আছিল নিধনপুৰ copper plate inscriptions, basically to reconfirm transfer of land to Brahmin families in Pundrabardan. And Bhuti Barmanor asile Barganga inscription, dot again Mahendra Barmanor bikhoy likha ase. Okay. 2022 regarding the office of the Borborua and Borfukon were correct. Okay. Created during the 16th century to control the newly acquired territory of the Ahom kingdom. Okay, Borborua and Borfukon. Mumaila Mali Borborua, he was the first one. The post aided in the decentralization of power. Yes, they were as much agents of the central government as autonomous heads of the areas under their jurisdiction, just like governors. Yes. Pratap Singh time banaisile. Pratap Singh Budha Raja বুলি কোৱা হয়. Borborua and Borfukon. Borpatra Gohai so humor time banaisile. So humor. Yes. Then
বৰকটকী বৈৰাগী এণ্ড অল এইবোৰ ৰুদ্ৰসিংহৰ টাইমত বনাইছিলে পোষ্টকেইটা। Borfukan was for lower Assam, lower part of Assam, and the others one, the Borborua and all, they were mainly for Upper Assam. 2022 আৰু এটা question আহিছিলে, I am a minister and hence I cannot become king, said Oton Boruagohae. The primary or absolutely indispensable qualification of kingship was possession of blue blood. Yes, that is the main reason. Both are correct and R is the reason behind the assertion. Okay. আৰু এইটো ৰিজনৰ কাৰণে actually Gadadhar Singha, this is the reason why Gadadhar Singha was in exile, escaping the authoritarian rule of back then, escaping Sulikfa, Lora Raja, just to avoid being harmed. Otherwise, he could not be accepted later on as king. Escaping Lora Raja. 2022, arrange the following anti-British uprisings in chronological order. Fulaguri Dhaba 1861, Patharughat 1894, so Doliran buli koa hoy, plus etu Jallianwala Bagh of Assam. Yes, Rongya uprising 1893. Rongya Bazaar was looted. Another one. These four were the main peasant uprisings. The earliest one, Latsima peasant uprising. 1893. Three, 1, 2. 3. এইটো অকণ ভুল আছে। Fulaguri Dhaba 1861, Rongya uprising 1893-94, Patharughat 94, then Fulaguri first, then Rongya, then Patharughat. Answer is C, basically 2, 1, 3, 2, 1, 3. এইটো অকমান ভুল আছে। Rongya uprising actually a few months আগত হৈছিলে Patharughat uprising অতকে। Okay. But yet যেহেতু official key to ইয়াত দিয়া আছে, so I will consider C হয়, but actually মই ইয়াত year to লিখি দিছো. It has to be 2, 3, 1. Actually 2, 3, 1 হ'ব লাগে। 3, 1. Arrange the following external invasions of Assam in chronological order. Mir Jumla ekdom lastত হৈছিলে basically. Mir Jumla হৈছিলে Jayadhar Singhৰ টাইমত। ঠিক আছে। যোনটো কাৰণে humiliating treaty এটা সাইন কৰিবলগীয়া হ'ল, Treaty of Hiladharighat. ঠিক আছে। Invasion of Bakhtiar Khilji, one of the earliest one basically. Prithu টাইমত হৈছিলে এইটো বস্তু। Prithu, who was later killed by Iltutmish son Nasiruddin. It was one of the earliest Muslim invasion we call it Bakhtiar Khilji হৈছিলে। Then one of the last one was basically Mir Jumla, and tar মাজত হৈছিলে invasion of Turbak and invasion of Sikandar Shah. Turbak Khan হৈছিলে Suhumurangৰ টাইমত। Suhumung is ring. যোনটো আগতে আমি কোৱেশ্চন এটা পঢ়িছো, মুলা গাভৰু, wife of Prasen Mung, the first Adiakwa Gohai. She died fighting. In which year was the Assam region separated from Bengal presidency? 18. Actually, it was 1874 officially, but somehow yet number B dia ase. Chief Commissioner under Loinle. Assam was separated from Bengal presidency in actually 1874.
ঠিক আছে, এণ্ড 1905 সেপাৰেট কৰিব ট্ৰাই কৰিছিলে, 1911 ফাইনেলি বেংগল পাৰ্টিশ্যন আকৌ এনাল কৰিলে, দেন 1913 পৰা বেক 1912 1913 বেক টু চিফ কমিশ্যনাৰশ্বিপ। ঠিক আছে, head of the government and leader of the house in legislative assembly of Assam province in British India was known as prime minister. Back then it was not known as chief minister. Head of the government and leader of the house in the legislative assembly of Assam, he was known as prime minister earlier, not chief minister. Gopinath Bordole was the first one. Bhaskarabda, which has been added to official calendar of the government of Assam, is counted from the date of ascension of Bhaskar Barman, which is around 594 AD, which is around 594 AD, but beleg standard book beleg thake. Which of the following statements about Bhaskar Barman dynasty? Mahendra Barman was the founder of the dynasty. No. Usia Barman performed 2 horse sacrifice rituals, and Chinese pilgrim Huansang visited Kamrupa during the reign of Bhaskar Barman. Number 3 is also correct. Mahendra Barman was not the founder of the dynasty. Okay, Usia Barman was the founder. Usia Barman performed 2 horse sacrifice rituals. Okay. Huansang visited. Huansang was also known as Xuanzang. He visited Kamrupa during the reign of Bhaskar Barman. He described the dimensions and some attributes of the kingdom of Bhaskar Barma back then. One of the most important thing he mentioned was যে অসমৰ মানুহ basically Buddhism follow কৰা নাছিলে, strict Hindus আছিলে, and Bhaskar Barman was also mentioned as basically a Brahmin king. However, he was tolerant towards other religions. So the following events about the year 1926 in the context of Assam. Birth of Dr. Bhupen Hazarika, annual session of INC at Pandu. It was 1926 Pandu junto INC session asile Okhomot first in Assam, and it was presided over by Srinivas Iyengar. ঠিক আছে, formation of Assam Pradeshik Mohila Samiti 1 2 3 correct chronological order to hudise, correct events board. Following events about the year 1926 in the context of Assam. Birth of Dr. Bhupen Hazarika, yes, okay. Then annual session of the INC at Pandu. Then formation of Assam Pradeshik Mohila Samiti, yes. Match the following blocks, list 1 with list 2. It will have factual information hoy. Area to ভাল নহলে নেগেটিভ আহি যাব। A2 দিয়া হৈছে ইয়াত, number A Arup Kumar Datta, a comprehensive history of Assam. Arup Kumar Datta, he writes mainly fiction and science fictions and all. B3 The Quest of Modern Assam, A history, Dr. Nagin Sokia. Then C4 The Ahoms A Reimagine History, Swarnalata Borua. Then D1 Ohomia Manhor Itihas, Arup Jyoti Sokia. With reference to the Choraidev Moidam, consider following statement. These are mounds containing the remains of royalty of the Barman dynasty. No. Of the Ahoms. They are located along the foothills of the Patkai range. They are in Choraidev basically. No. Which of the correct statements? And Choraidev is now a UNESCO World Heritage Site. Yes. First in cultural category. UNESCO World Heritage Site. And third in natural category. The first two are Manas and Kaziranga.
Charaideo Moidams are Ahom royal mounds, not Burmans. Foothills of Patkai, now a UNESCO World Heritage Site, 2024. Yes. First burial there was Sukafa, not Gadadhar Singha. The first king who buried there was Gadadhar Singha, no. Sukafa, the founder of Ahom Kingdom. এইটো ক্লেইম কৰিছে এবাৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে বেসিক্যালি সৰি আগত আহিছিলে এইটো ক্লেইম কৰিছিলে এইটো একচুয়ালি ভুল আছিল কোৱেশ্চনটো এপিএসএ ভুলকে দিছিলে তো ইয়াত এইটো মানিলেই হ'ল অপশনছটো এইটো মানিব নালাগে এইটো অফিচিয়েল কি মতে দিয়া হৈছে ইয়াত বাট এইটো হে একচুয়ালি আনসাৰ নম্বৰ 3 অনলি হ'ব লাগে এইটো ঠিক আছে Then consider the following statements regarding the Assam Legislative Assembly. According to the provisions of Government of India Act 1935, the bicameral legislature of Assam province came into existence in 1937. Absolutely correct. Government of India Act 1935 or episode bicameral legislature hoy gol. Assam Legislative Council form hoisile juntu ultimately 1950 ako reverted back. Assam Legislative Assembly to cancel out koi dia hol. 1950. The first sitting of the Assam Legislative Assembly took place on April 1937 in the Assam chamber at Shillong. That is also correct. Shillong was the first capital. Pulakesh Borua and Ganesh Kutum were the speakers of Assam Legislative Assembly from Assam Gana Parishad and Janata Party respectively. This is not an established fact actually. So it is wrong view ami. Babu Basanta Kumar Das was the first speaker of the Assam Legislative Assembly. It is found in standard books. Babu Basanta Kumar Dasor naam diya hoise. First speaker of the Assam Legislative Assembly boli. So ultimately yat 1, 2 and 4 to correct. ঠিক আছে ইয়াৰ লগত associated এটা information আছে. The first sitting of the Assam Legislative Assembly took place on April 1937 in the Assam Assembly Chamber at Shillong. And the capital was shifted in 1973 during Sharat Chandra Singha's Sharat Singha was the CM back then. The capital was shifted to Dispur from Shillong. Assam was formed into a chief commissioner's province in 1874. Yes, 1874 আমি officially consider কৰিম chief commissioner's province হৈ গল বুলি basically separate out কৰি ললে Assam was declared as a governor's province in 1921. Yes, that is also correct. Declared as a governor's province basically directly lo anisile at the provincial level and this was based on 1919 Government of India Act. So answer is both 1 and 2. ঠিক আছে তো আজি ইমান খিনি লগে কৰিছো next class I will continue আৰু questions আছে ইয়াত around 400 to 500 questions আছে from the last 5 years সব PYQ consider কৰা হৈছে and topic wise distribute কৰি দিয়া হৈছে okay ঠিক আছে